Hello. Hello, hello. Tiray. Okay na? So mayong hapon din no mga kasenso kay sinsya kayo kay naulahi gamay ang commentator kay kuan na busy gamay. So mayong hapon no, it's your boy George na pod. Commentator para karong hapon na. No, atong score din no 2015. Kanay ding dula abis between Barangay Lison Valley and Barangay Lower Sibatang. So sa mga tanang ng lantaw sa live na palihog kog share og like sa kuan. Like sa tawang coverage karong hapon na. Atik-atikon lagi dayon ta. Hidokyo, patay balot. Mimahong bola. Ball will remain with Barangay Lison Valley with 2 minutes remaining. Atong score 22-15. 7-point lead by Barangay Lower Sibatang. Labaw ang Lower Sibatang 22-15. Pakusgi ang volume space. Oh, shout out kay Nordel Dadule. Aha mga rondol. Wala na may dula rondol. Shout out Team Lower Sibatang watching from Kuwait. Rodriguez Mitch Usma. Shout out ni Muda. Rodriguez with the ball. 3-pointer para kay Rodriguez. Short. Number 20 with defensive rebound. Wala. Bola na kay Calme. Kalma na nagmamadali. Pass to Bidal. Basket is good para kay Bidal. Shout out kay Agaw CI ana si Eugene Noble. Shout out na. Shout out na sa mga naglantaw live. CI 3-pointer masyadong malakas. Rodriguez with offensive rebound. Rodriguez. Ace foul. Dula daw ninyo Dol. Sige. So wala pa rin si Boss Gab no, si Boss Gab ang assigned nga commentator karong hapon na. Pero wala man siya. So ako lang sa Boy George hapon karong hapon na. Wala pa rin si Boss Gab no, si Boss Gab ang assigned nga commentator. Rodriguez missing that free throw. 4-point lead by Barangay Lower Sibatang. Kalma na naman may dala ng bola. Kalma nagmamadali. Pass to Hidokyo, no good para kay Hidokyo. Si with the rebound. Rodriguez na naman may dala ng bola. Pass to number 20 atake. Basket is good para sa Lower Sibatang. Kalma. Pass to Tambong. Bidal na naman na atake. Bidal sa ilalim. Wala. Rodriguez with the rebound. Orasyon may hawak ng bola. Orasyon layup ni Orasyon is good. Dili J, ugma pa ni J. That's the end of our first quarter. Atong score 27-19, 8-point lead by Barangay Lower Sibatang.
Sa mga naglantaw diag live, share niyo then like pod mo. And comment lang pod mo para mabibong comment section. So luya-luya di tagamay karon. Luya-luya kita gamay ron kay giuboy niyang commentator basin dai na manghatag og tambal dia. Kaluyan sa Ginoo ba. Shout out day kung tiray madya nga nag-iisa. Kaluoy sa kawang lula oy. Back to our second quarter. Lower si Batang with the lead. Next game daw lunsa. Ato next game day White Beach versus Kahayagan. Rodriguez ay lalayam. What a block by Esmas. Huling-huli na Esmas ang layup na yon. Lumpok na naman may hawak ng bola. Lumpok, atake, layup, wala, offensive rebound. Another attempt, basket is good para sa Lower si Batang. Outlet pass para kay number 14 Haim. Ning lusot sa kamot. Lumpok with the ball to number 10, stolen by sorry. Esmas wala, rebound, ball will stay with Barangay. Listen balik. Basket para sa Barangay Lison Valley. Bola, number 16 commits a foul. Lumpok to CI, 3-pointer ni CI, masyadong malakas. Rebound nasa Lower si Batang. Number 5, basket number 16, drop pass sa ilalim. Good fake, jump shot is good para kay number 10 ng Barangay Lower si Batang. Haim, 3-pointer ni Haim, masyadong malakas. Rodriguez with another rebound. Rodriguez, starting na break. Rodriguez, basket na naman para kay Rodriguez. Unta sana all love. Og love daw palitay daw kuan, palitig shoes 8.5. Ay joke lang. Number 12 3-pointer, masyadong malakas. CI with another rebound. CI nagmamadali. CI layup, masyadong short ang Pectus. Rebound na agya po sa Lower si Batang. Dadule, wala. Bola na agya po sila. Third attempt, stepping on the line. Adikali. Sorry Alan. Sako si Alan diri guys. Shout out kay kong Ulysses, Alan og ni Allen Iverson. Shout out kay Hi Idol Gabs og shout out pod kay Philip J Taray. Shout out nyo diha mga idol og aman mo galantaw karon. Shout out po daw Tirayma kay nasuko ana si Yol. So 12-point lead by Barangay Lower si Batang, 33-21. Haim second free throw, wala pa rin. Lumpok with the rebound. Lumpok, crossover ni Lumpok, nakawala kay Haim. Lumpok, drop pass to CI. CI to number 5 and Kilme is foul. Kilme at the free throw line. Basket is good para kay Kilme. Rebound, nakakahaim ang bola. Pass to Calma. Number 12 na with the ball.
Oh, and a miscommunication by Lison Valley. Oh. Shout out sa Barangay Sibatang, Eugene Noble. Shout out kay Siknar na Labatam. Shout out sa taong gipaasar ako. Yate gipaasar aday ka day. Shout out sa mga Kawit boys day. Shout out niya da. Baseline inbound. Oh, what a find to CI. CI with the basket. 15-point lead na para sa Barangay Lower Sibatang. Lison Valley trying to cut the deficit. Vidal atake. Vidal back to the floor. Vidal na naman. Hounded by number 16. Haim. Top of the key. 3-pointer. Short. Bola na sa Lison Valley. Number 17. Haim na naman. Haim wala pa rin. Rebound by number 10. Shout out kay Ian Mark Istosio. Ischoko day. Sorry do, sorry. Nasikpat sa mga play do. Number 16, in and out dribble. Naagaw ni Vidal ang bola. Vidal nagmamadali. Vidal on the break. Layup is good para kay Vidal. Number 16 na atake. Bola na kay Lumpok. Lumpok. Pinasa sa ilalim. Another foul is called against Kalma. Ay gali wala na choco. Bisag unsa nga chocolate basta katong makaon. Baka naman, ma'am. Number 12. Rodriguez may dala ng bola. Rodriguez, traveling violation ang tinawag ng ating referee. Vidal na naman. Vidal to number 12. 3-pointer. Wala gihapon. Number 12, Rodriguez with another rebound. Rodriguez. Pasto de Cale. Paso na Kilme. Kilme, no good ang kanyang short layup. Vidal na naman may hawak ng bola. Vidal, crossover ni Vidal. Atake si Vidal. Vidal is fouled and he will go to the free throw line. Vidal hitting his first free throw. Second free throw ni Vidal. Wala. Offensive rebound by Kapua. Kapua jumper. Wala. Bola na kay Kalma. Kalma to Vidal. Vidal. No hesitation 3-pointer. Masyadong malakas. Kilme with the rebound. Kilme to Lumpok. Lumpok. Drop pass to number 10. Layup. Wala. But he is fouled. Decale, first free throw, wala. With 4 minutes remaining sa ito ang second quarter, 8-point lead, 12-point lead by Barangay Lower Sibatang. Decale nailing the second free throw. 37-24. 13-point lead na para sa Lower Sibatang. Esmas to Haim. Haim the sharpshooter. Haim atake. Layup ni Haim. Wild shot. Wala. Bola na kay Decale. Decale na naman. Layup short. Wakay gugring. Kalma with another rebound. Kalma with the ball.
Pass to Kapua. Good catch by Kapua. Layup, wala. Bola na kay number 9. Number 9 naman may hawak ng bola. Orasyon. Pass to number 16. Number 16, good head fake. Drop pass to number 10. Dikale, wala. Rebound na kay Kapua. Bola na kay Kalma. Kalma na naman nagmamadali. Kalma. Ball will remain with Barangay Lison Valley. Pa-shoutout ko sa kong kasin, Dikale, ana si Rodriguez Mitch Usma. Vidal, hesitation move by Vidal, atake si Vidal, drop pass to Haim, reverse layup, no good. Kapua with another rebound. Kapua na naman, pinasa sa labas, Esmas. Foul on the floor, ana to ang referee, so sideline, out of bounds. Three-pointer na naman para kay Kalma, wala. Orasyon na nagmamadali. Orasyon layup is good para sa Lower Sibata. Vidal, umatake si Vidal. Vidal, lulusot. Basket is good para kay Vidal. Rodriguez to Lumpok. Lumpok. Naghahanap ng kakape si Lumpok. To Orasyon. Orasyon, flyby. Pass to Rodriguez, what a find! And the basket is good at may kasama pang foul. Bonus free throw ni Rodriguez, niluwa ng ring. Kalma with the high rebound. Kalma. Umikot, pinasa kay Vidal. 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 And an offensive foul is called against Vidal. Hitting him in the chest. $15-point lead by Barangay Lower Sibata. Ang Orasyon na atake, pass to Kilme. Kilme, what a hesitation by Kilme, but inagawa ni Kapua. Outlet pass para kay Haim. Haim, layup ni Haim is good. Lumpok nagmamadali. Another steal. Pass to Haim. Haim, another layup. Basket is good para kay Haim. Lumpok na naman may hawak ng bola. Lumpok, jab step ni Lumpok. In and out dribble. Pass to number 9, Orasyon. Jumper ni Orasyon. Block behind by Haim. Outlet pass na naman para kay Vidal. Vidal, atake si Vidal. Top board is good para kay Vidal. And a timeout is called by Barangay Lower Sibatang with 58 seconds remaining sa tuwang second quarter. Atong score 41-32. 9-point lead by Barangay Lower Sibatang. Shout out ko kay Lumpok. Ana si Jimboy Lumusad Sumibay. Bugal-bugalon so kaya ni si Mampalangga ako. Makamata daw sa tingog na ako. Saan na akong tingog? Alarm? Ana, dahil ni Ron? Sige, okay. Lumpok to CI. CI. Lumpok to CI. CI 3-pointer. Yes sir! Para kay CI.
Shout out tayo ko sa pinakagwapong direktor sa Asenso, Direk Claude Van Panikid. Gwapo di ka si Direk ko. Shout out kay Lumpok, Raymar, Bakal sa Banyares, ug shout out dia Nordel Dadule. Gallardo naman may hawak ng bola, pass to Hidokyo. Basket is good para kay Hidokyo. Atong score din kay 44-36. 8-point lead by Barangay Lower Sibatang. Shout out Team Lower Sibatang, ayaw kumpiyansa kay taas pa ang oras. Ana si Ma Maricel Paraguya. Another steal, Rodriguez, no good. And that's the end of our second quarter. Atong score 45-36. 9-point lead by Barangay Lower Sibatang. Radyo. Tiray. Ang video daw kay ay paubsan daw gamay ang brightness kay mura nagkuhaon sa langit. Mas direct. Goy, drama na po ni sa palangga ako. So back to our third quarter. 9-point lead by Barangay Lower Sibatang. Steal by number 9. Orasyon may hawak ng bola. Orasyon. And a jump ball is called by a referee. And ball will go with Lower Sibatang. Lumpok to CI. CI may hawak ng bola. Pass to Orasyon. Drop pass kay Kilme. Another pass. CI na naman to Lumpok. Lumpok nag-isa sa 3-pointer. And Lumpok is fouled by Gallardo while taking a 3-pointer. So 3 free throws para kay Lumpok.
Lumpok, first free throw. Wala. Natulog daw ang damdamin. Bot-bot kayo. Lumpok na naman. Pangalawang tira. Wala pa rin. Finally, para kay Lumpok, 1 out of 3 sa free throw line. Gallardo, pasa kay Hidukyo. Hidukyo, floater, basket is good para kay Hidukyo. Cutting the lead to 8. CI 3-pointer, wala. Rebound na kay Gallardo ang bola. Outlet pass to Tambong. Tambong, layup ni Tambong, no good. CI with the rebound. Lumpok to CI. CI 3-pointer na naman. Wala. Rebound. Kilme. And Kilme is foul. Shout out kanang kalbo diha sir. Man ani. Kaya Jabs, lobat na ang mic. CI naman may hawak ng bola. Step through ni CI. Jumper, mid-range, wala. Rebound by Kapua. Bola na kay Esmas now. Esmas, nagmamadali si Esmas. Atake, layup, wala. Kapua na the rebound. Kapua na naman. Basket is good para kay Kapua. 46-40, 6-point lead by Barangay Lower Sibatang. Lumpok, drop pass to number 10, but Gallardo commits a foul. Lumpok na naman. Atake si Lumpok. Wala. Crossover. Reverse layup. Wala. Bola na kay Gallardo. Gallardo na. Dribbling the ball mga kasenso. Gallardo. Layup. Oh, what a block by Oracion. Erasing the shot of Gallardo. Shout out kay Ilnatscode Viserion watching from Listen Barry Patrol Base. Pass deflected, Hidukyo with the ball. Na kay Kapua ang bola. Kapua, atake. Offensive foul is called against Kapua. (46-40) atong score. Lumpok with the ball to number 20. Layup, wala. Rebound again by Kapua. Kapua to Tambong. Tambong naman may hawak ng bola. Pass to Antiola. Antiola, what a hot step. No good. Hidukyo with defensive rebound. Hidukyo is fouled. Gabi, gagmay lang mga player ba, pero magkuha magyapog rebound. Hidukyo, knockout play. Rolls out. Rodriguez with the rebound. Rodriguez na naman may hawak ng bola. Nagmamadali. Layup ni Rodriguez. No good, but he is fouled.
Second free throw ni Rodriguez is good, making their lead to 7. Antiola, may hawak ng bola. Layup ni Antiola is good. Lumpok. Oh! What a contact right there. Accidental contact. And Lumpok seems hurt. Number 9 to CI. CI may hawak ng bola. Umikot si CI. CI, Euro step. Good challenge by Kapua. Bola nasa Barangay Lower si Batang. Good move by CI no, but Kapua is there to challenge the shot, disrupting the attempt of CI. CI na naman. Oh, wala. Tambong with the rebound to Esmas. Esmas, orasyon to beat. Esmas, oh, and a traveling violation is called against Esmas. Shout out Manghod, Rodriguez, Mitch Usma. Shout out sa kumagulang jersey number 4, Diana Rose Esmas. Shout out niyo diha Sir Rodriguez o Ma'am Dayan. Kilme, turnover na naman para sa Lower si Batang. Listen Valley trying to take advantage sa play na yon. Tambong, uikot si Tambong. Inagawa ni Orasyon ng bola. Orasyon may hawak na bola mga kaibigan. Orasyon block by Kapua na naman. Kapua is disrupting all the shots of Barangay Lower si Batang, making them hard to score. Rodriguez nakalusot, pabandang tira ni Rodriguez is good. Hidokyo with the ball. Hidokyo, tinira bigla ang 3-pointer, wala, rebound by Kilme. CI with the ball. CI, umikot si CI, pinasa kay Dicale, layup is good para kay Dicale. Hidokyo na naman may hawak ng bola. Hidokyo to Antiola. Antiola na bitawan ng bola. Time out daw. Kilme nakalusot. What a step by Kilme. No good. Tambong with the rebound. Oh, a tip by Tambong. And ball will stay with Barangay Lower si Batang. And a timeout is called by Lison Valley with 4 minutes remaining sa ito ang third quarter. Atong score 51-42. 9-point lead by Barangay Lower si Batang. Salamat sa mention. Wala ibang problema, Idol Rodriguez. Basta mabasa lang. Shout out, Perme. Back to the ball game. Orasyon may hawak ng bola. Orasyon naghahanap ng kapasahan. Orasyon to Kilme. What a pass. Reverse layup is good para kay Kilme. 53-42. 11-point lead by Barangay Lower si Batang. Vidal. Bagong pasok si Vidal. Pass to Haim. Haim. Tae. Stepping on the line. CI 3-pointer. Yes sir! Para kay CI. Kalma na naman. Nakalusot si Kalma. Pinasa kay Haim. Follow through ni Haim is good. Wala blema sir.
Atong score din no kay 56-44. 12-point lead by Barangay Lower Sibata. Haim sa corner, babawe, wala, rebound by and rebound by Hidokyo Sana but could not get the grip of the ball. Bola na kay Orasyon. Atake si Orasyon and blocked by Kalma. What a move by Kalma. Shout out day kong Ate Joyce day nga bagong abot. Turnover by Lower Sibata. Ang Kapua nag-isa. Layup ni Kapua. No good. Offensive rebound by him. Kapua na naman. Wala. And Kapua is fouled. So stay tuned din no kay nabatay sunod nga game ani para sa atong Rural Division between White Beach versus Kahayagan. Glenn CI, shout out watching from Canada. Canada ka ha. Kapua first free throw. Wala. Second free throw ni Kapua. Wala pa rin, maorang igwa sa ring. Rebound by Barangay Lower Sibatang. Lompok with the ball. Lompok, gilabay. And smart play sana, pero ning banda balik sa iya ha. Hidokyo may hawak ng bola. Pinasa kay Kalma. Kalma, aatake si Kalma. Drop pass to Kapua. What a move by Kapua. Shout out na ko kay Nonong Rhodes ug kay Papa Gilbert. Rodriguez na naman. Rodriguez. Basket is good at may kasama pang foul. Go Lower Sibatang. Watching from Lower Sibatang. Marites S. Rodriguez. Shout out ni mo ma'am. Agahamang karon. Rodriguez nailing that bonus free throw. Another block na naman. CI nag-isa, drop pa sa kakampi. Back to CI, back to Lumpok. Lumpok with a basket. Atong score 61-46. 15-point lead by Barangay Lower Sibatang. Lower Sibatang dahil. Score 61-46. Number 20 na naman sa ilalim. At dahil doon napatawag ng timeout ang Lison Valley with 1 minute and 20 seconds remaining sa atuang third quarter. Atong score 63-46. 17-point lead by Barangay Lower Sibatang. Shooter kay na kayo agaw guys.
CI sa corner. Wala, masyadong malakas ang tira. Gallardo with the ball. Pass to Esmas. Esmas, hindi na sa low ang bola. Number 10 sa ilalim, wala. Rebound by Esmas. Atong official score kay 63-48. 15-point lead by Lower Sibatang. CI nagbapadala, nakalusot kay Esmas. CI, layup is good para kay CI. 65-48. Another steal na naman. And that's the end of our third quarter. Atong score 65-48. 17-point lead by Barangay Lower Sibatang. So shout out po ko sa BMMA. Karong alas 2:30 mag-shoot sila sa sa plaza. Isingi dong mic, isingi dong mic. Oh my. Kani si Ma'am Palangga ako, magpaabot gini siya na mo palangga niya, usa niya ilisa ng iyang pangalan. Ilisa na niya Oh, shout out Doc JC. Magrepere karon Doc. Lumpo ka atake, pinasa kay Rodriguez. What a find to Rodriguez, but overcooks his shot. Ball will go to Lesson Valley. Bola na kay Kapua, pass to Esmas. Esmas, bump, no foul is called by our referee. Bola na kay CI. CI may hawak ng bola, pinasa sa kakampi. Pinasa sa referee. Referee di pa sa. Mailhan ra na kay ang kasabaan sa comment section di mabangbang. Wala ra ba jud ko kita sa imong dagway, ma'am? Wa jud ko nang stock nimo. Wa jud ko kabalong sa dagway nimo. Ngalan na jud ko taman. Number 16 na atake, lumpok. Turnover, Esmas nag-iisa sa court. Hinabol ni CI. CI layup. Oh. Esmas day, sorry. Esmas with the layup. Cutting the lead to 15, 65-50. Lompok guarded by Haim. CI drop pass to Kilme. What a find, but could not make the shot. Vidal with the rebound. Vidal, turnover. Rodriguez, layup is good para kay Rodriguez. Dili man na ang spelling sa kuwang pangalan, Ma'am Palangga. Ako kinsa man na si Jorge, dili man na akong pangalan. Ako man ang papa. Sila tinuod pangalan ni mo, ma'am. Para makabalo pod me. Atong score din no kay 67-50. Another empty possession para sa Barangay Lesson Valley. Lumpok nakalusot, pinasa kay number 20, pabandang tira, no good. Kapua with another strong rebound.
750. Ball will go to Lower Sibatang. Unsa rin tinawag pangalan nimo, ma'am? Ako si Boy George. Oh, Boy George ang pangalan ako. Lumpok. To number 20, minadali ang tira, no good. Reverse layup, wala. Rebound na kay Lumpok. Lumpok, free throw line jumper. And the foul is called against Kapua. And a 3-pointer by Lower Sibatang. 18-point lead para sa Lower Sibatang, mga kasenso. Haim babawe, wala. So stay tuned dito, no, kay upcoming game, White Beach versus Kahayagan. Oo, ma'am, para sa'yo, name reveal yun dapat kay sig malipat niya ba, niya magian sa dalan, bitaw na, di na mailhan. Number 20, wala. Shout out sa Team Lison Valley watching here in Tiguma LC Compound, Lovely, Lariba, Longgaket, Pitugo. Second free throw good para kay number 20. Kalma with the ball. Layup, patay ang langgam. Offensive rebound Kapua, reverse layup, wala na naman. Kapua ulit may dala ng bola. Bola na kay CI. Lumpok dribbling the ball. Lumpok, steal by Esmas. Esmas na naman may hawak ng bola. Esmas nagmamadali sa Esmas. Layup na Esmas. No good, but a foul is called by our referee. Kani si ma'am para sa'yo ug si ma'am palangga ako. Wadyo ko kabalon sa mga pangalan ani nila. Pangalan ra sa Facebook akong tawag sa ila kay maramay nakabutang. So, wadyo ko lamag. Ano sila mga loyal viewers na to diri na sa ato ang Barangay Cup. Esmas first free throw, wala. Basket is good para kay Esmas. Ay di ay nag-change name kay daghang ng stock. Rodriguez nakawala pero nawala po ang bola. Jump ball ang tawag ng ating referee. Ball possession, Lison Valley. Pa-shoutout ko, pabor pildi Lison na sad kay si Joel Malazarte. Number 17, Hidokyo. Pass number 15, Kapua na naman sa ilalim. Basket is good para kay Kapua. Outlet pass para kay Orasyon. Bola. Oh, hinay-hinay diha kay Ligon kinamong tarpulin. Wala kaila na ka pero friend ta. Oh, kaila sa tinod pangalan ni mo, mamay? Vidal atake and Vidal is foul. Shout out kay kong Allen Iverson, ang pinakabanggiitang score sheet diri sa table. Shout out kong Allen Iverson. Daghan na kini account si Ma'am Palangga ako.
Unsa may purpose nga nang daghan kay mag-account be? Unsa may gamit ana? Lumpok nakawala kay Esmas, di makawala kay Vidal. Bola na kay Orasyon. Orasyon with the ball. Pass to Kilme. To Orasyon na naman. Orasyon, baseline drive ni Orasyon, drop pass to Kilme, jumper ni Kilme, pabandang tira is good para kay Kilme. Kapua na naman nagmamadali. Kapua, atake si Kapua, layup, wala. Rebound by him, wala na pod. Tip, no good. Sayang ang mga effort ni Kapua. Lumpok with another rebound. Lumpok, layup, no good. Rebound na sa Barangay Lower Sibatang. Esmas with the rebound. Stolen away by Kilme. Kilme, drop pass na Nawong. Patay sa Nawong si Rodriguez. Vidal with the ball. Vidal, pass to Antiola. Antiola, atake. Wala. 73-55. And with that, a timeout is called by Barangay Lison Valley with 3 minutes remaining sa tuang fourth and final quarter. Atong score 73-55. 18-point lead by Barangay Lower Sibatang. Pa-shout out kung Yokyok Gilyar og Jonald Ornilio Dol from Barangay Dao. Ana si Joshua Kabungkag. So, daghag cellphone. Ma'am, panghatag pog cellphone, ma'am. Daghag ko cellphone ako. Kaning gamit ako nga cellphone ron kay 3310 ra gyud akong gamit nga cellphone. Basin dai kaluyan. Kinahanglan di dapat updated po sa mga kinabuhi, ma'am, palangga ako. Okay. Go team Lower Sibatang, Cherimy, Bourbon, Sulay. Lumpok to Orasyon. Orasyon, huminga. Tinira ang 3-pointer, wala. Air ball, ball possession, Lison Valley. And delaying the game, technical, tinawag sa Lower Sibatang. Guards kong Kilme, sir. Agay, regards na gini si Mel J. Barimbaw. Og si Bosga pa yung commentator ron, pangutanon dyan niya. Kabalo ba daw ka mohikot og tanglad? Og si Bosga, ano yung pangutanan na? Basta namin na, kabalo na ba daw mo mohikot og tanglad? Katawan na lang mong Allen Iverson rin. Vidal nailing the technical free throw. Shout out Patty Pels, DJ Patty. Nadia sa kan. Oo. Kana mga 3310 nga cellphone di nakapensahan. Mao gani, di ba sinay maluoy si ma'am para sa iyo, mang hatag og bisag mga iPhone lang, okay na kayo. Vidal, 3-pointer. Only now 14-point lead by Barangay Lower Sibatang. Kilme with the ball. Kilme iikot to Lumpok. Iikot si Lumpok. Pinasa sa wala. Atong score din kay 73-59. Sa sunod nga dula, sir, kuan sir. White Beach versus Kahayagan. 59-73. Hae missing the 3-pointer. Ay kanisiman para sayo, digit palupig ba? Vidal na naman may hawak ng bola. To Hidokyo, step back, pinasa kay Orasyon. Kilme na naman may hawak ng bola. Kilme nabitawan, but what a pass by Lumpok to Kilme. Basket is good para kay Kilme. Haim na naman to Vidal. 3-pointer, wala. Rebound by Barangay Lower Sibatang. Lumpok ka atake, pass to Kilme. No good. Rebound by Vidal.
Vidal na naman may hawak ng bola to Haim. Haim, 3-pointer. Wala na naman. Hidokyo offensive rebound. Hidokyo. Pass to Haim. Haim number 12. Atake. Haim. Pass to Hidokyo na naman. Hidokyo 3-pointer. Inaalat ang 3-point shooting ng Barangay Lison Valley and ball will go to Lower Sibatang. Pa-shout out kung Sir Gibson. Pasaylo ami sir, wala mi manulod. Agay, wala na nulod. Pastilan. Nawa na may attendance for Monday session ha. Pastilan dili mag-absent ba? Ano mag-absent man? Kilme with the ball. To Lumpok. Lumpok. Inside. Kilme with the basket. Haim, 3-pointer, no good. Rebound by Lower Sibatang and Lower Sibatang winning this game mga ka-Asenso and a dominating fashion. Mismatch kayo no, mismatch. And that's the end of our ball game. Atong score 77-59. Winner Barangay Lower Sibatang. Stay tuned. White Beach versus Kahayagan up next. This is your boy George, your commentator for this game. Signing out ako kadyot kaya basta hindi na ako commentator kaya namin klase. Bye bye. Chicken.